हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग सकाल सकाल आपण मानक आम वीडियो स्वागत चलतु आज गोटे नुआ ब्लॉग स्टार्ट करिया सकाल सकाल देखंतु एंकर नेट आसीगलानी बोली भातश्री आमर बाहरी गले आ सुंदरी से मौका टिके धरदेले सुंदरी कांदुथला आउ एबे बाहरले सी जिबे बोली जेहेतु सी बाहरले ये जदि न देखिबो ता मामू गला बोली कांदिबो सेतिबे सी भी होची रेडी हो गला ता मामू को छाड़िया को देखन से जाउचंती बाप पुओ आ मामू को छाड़ देके आसबे आ मार्केट रो कोन टिके जिंस अछि नै कि पळे आसी आ न आनले हबनी एठी देखंतु भातश्री हमर बाय बाय सुंदरी करचन जेहेतु सुंदरी बालकनी अछि ताक बाय बाय करचंदी सा भी बाय बाय कर देला एबे से मन गले ये ताकू बस स्टैंड रे छाड़ देले सी पळेबो आ एठी हमर कोन होची देखंतु सकाळ सकाळ एठी बाबा बर्थडे रे के बाबा को सेवा करिया कथा छुआ को सेवा बाबा कलेनी आमर ए सकाल सकाल देखु आज बर्थडे मटर तरकारी खाली कटक मटर तरकारी खाली पानी खाली सकाल सकाल आसीगला बरा तरकारी कहीं बर्थडे स्पेशल तापर समस्ते टिके जलखिया खाई सारापर ये देखो मो हाथटा बिंधुची तो टिके गरम सेक नौ गरम सेक नौ नौ ये मो हाथ में गरम सेक दौरान आ मैडम आसिक ये देखो केमी बसिक उत्पात होती सी छाड़बार नाई मामा को तापर देखो ये मोर गाधा पाधा सरीगला पूरा गाधा पाधा सारदे आसिक बस जाइए रोसे बास ए स्टार्ट है आज भात आउ पखाड़ कौन हम कि गरम हम देखा जाऊ तापर देखो ये गोटा भजा भादी तादर बांफ बाहर देखो केते सुंदर सब गोटा भजा गुड़ा भाजीदेली आउे भात हो सारा आउे छतु भाजापी रेडी होगा ये आलू बस डाली आलू बस आ चलते ए छतु भाजीदवा आ दला दली भी हम पोड़ापोड़ी दला दली सब हम चलतु करवा ये देखो बापा पुराणा खजाना खोली एबे सब आ मैडम घर को जीवे बोली लुगापटा नेबे बोली गोटे मिलूनी जदि कार आलू अखा थी देवे नबाई से लुगापटा घर को ये कौन इमिति बसिकी छाटुची कौन हाय सुंदरी सुंदर हाय अना अना मोबाइल बाबा बाबा अना हाँ पाटर हायटा बाहर नहीं कि तापर खाई पी की सब रेस्ट नहीं तापर देखो मु रेडी हो बाहरी गली पतिदेव सब जिनस आसार अच्छी केक आसो तो पनीर पेटिस आउ सब कौन सब जिनस आसार अच्छी नहीं आसबू कहीं कि आन नथलु आ देखु माने दी जण जाउचंदी तानिया आउ साई जेहेतु जानीदेले आम जीवु आउ जीवार तार मुंड खराब हो गला तो देवी की नहीं मुझे बाहरली आ रास्तार एते पवन दौला जे कहतुनि भल लगुला टिके बुली बालिके नहीं कि आसी बोली जिनस लेट हो गला तो बहुत लेट हो गला तथापि जो जेहेतु आनियार अच्छी तो जीवाक पड़ो कहीं बापा भी व्यस्त थे ये भी ऑफिस थिला छुट्टी नहीं नथिले कारण आज आइंस बारी नथिले तो छुट्टी नहीं नथिले आठी देखते आम आसिक कनिका छक पहुँच गलु तापर यू केक नबू बोली भाविलु आठ देखो उठे दी जन को ओह्लैदेलु तानिया तार दीटा झट पाड़ी आई सब केते सुंदर सुंदर केक थिला भल केक थिला केक रो टेस्ट भी आम जो घरे टेस्ट कलु बहुत भल थिला तो मोर बटर स्कच फेवरेट बोली मो बटर स्कच से जो बड़ केकटा ताको नहीं घर को पलि आसलु ताकू सेटा नेलु आउ एठी देखंतु ये दी जण देखुचंती कौन कौन आनिबे साई तो पूरा सेमानकर फेवरेट हो गला सेमाने भी साई सहित कथा सेपटे जाई साई तांका सहित कथबार्ता करछि आ एठी दी जण के चॉकलेट नेबे बोली तांको कहउचंती जे ई चॉकलेट हमको दियो आउ चॉकलेट खाइबे बोली तो से दी जन को ये देखो मुझे चॉकलेट खोलीदेली आ केक फेक नहीं पलि आसली तानिया जेहेतु भितर अच्छी तो ये भी भितर को जीवाई पूरा व्यस्त हो जेहेतु भितर बहुत गहली हो जाऊँगी आज जेहेतु छुट्टी थी तो आम भितर को गलु पलि आसलु आउ एबे देखंतु आमे बाहरलु केक नहीं कि पनीर पेटिसटा नबाकू एते टाइम लगला फ्रेश थिला बहुत भल भी थिला टेस्ट आ पूरा गरम गरम थिला आउ माने से माने आगरे बने की देले मो आगरे ही बने की सेगुड़ा देले तो भल सैटिस्फैक्शन मिला किंतु बहुत टाइम आ एते भीड़ थिला ते विश्वास करबेनी बहुत भीड़ थिला
ଏବେ ପୂଜାର ମହଲ ହେଇଗଲାଣି ତ ଲୋକ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ 2-3 ଜଣ ଲେଖା ବସିକି ବି ପଳାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ବାଟରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କୁହନ୍ତୁନି। ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାନିଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ତାନିଆକୁ ଧରିବି, ମୁଁ କେକ୍ ଧରିବି, ସାଇକି ଧରିବି। ତାନିଆ ପୁରା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏତେ ପବନଟା, ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ପବନଟା, ତ ଆସିଲା ବେଳେ ପବନଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସେଇ ପବନଟା ବାଜିକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପୁରା ଗହଳିରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଟିକେ କମିଗଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଘରେ ଗଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯାଇଥିଲୁ 6ଟା କେତେରେ, 8:40 ଖଣ୍ଡ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏକରେ ତ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ, ତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତମେ ଖାଅ। କୋଉଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ତମେ ସେଇଟା ଖାଅ, ତମେ ତ ନିଜେ ସେଇଟା ଖାଅ ଗୋଟା କର। ମୁଁ ଧରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଣ୍ଡର ଯାଏ ଆଣୁ ଆଣୁ ତା ଭଉଣୀକି ଖୋଇବାର ଲାଗିଗଲାଣି। ତା ଭଉଣୀ ଦେଉନି। ଦେ ଝିଅକୁ ଖୋଇଦେ ଟିକେ। ସେ ଖାଇଛି, ପାଟି ପୁରେଇ ଯା, ଖାଇଛି। ଜୀବନଟା ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ। ତମେ ଖାଅ, ସେ ଖାଇସାରି। ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ୟୁଏସଏ ଆମର ନାହିଁ ଗାନ୍ଧୀ। ଆମର ଏଠି ଅଲଗା ଲୋକ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଜନ୍ମଦିନ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି। ମା ମନ କଥା କେମିତି କାହିଁକି ମନ To you, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. देख धन बाबा हैप्पी बर्थडे ଟିକେ କହୁନ। हैप्पी बर्थडे बाबा। କହିଦେ ତୁ କହିଦେ ନେଲା ତୁ କହୁନୁ हैप्पी बर्थडे ନାନୀ ନେ ନାନୀ ଯା ବସି ତୁ କହିଦେବୁ ତାଙ୍କୁ, ସେ ତୁ କହିଦେବୁ। ଆଉ କାଟିବାର ମତେ ମୁଁ କେକ୍ ଖାଇଲେ ଟିକେ ନା ଦେ ମୋର ବର୍ଷ କ୍ରିମ ପଡିଲା ତ। ହଁ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଇଦେ ଟିକେ। ଧନ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଇଦିଅ, ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଇଦେଲ। ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଇଦେ। ଛା କଣ ଏଇ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଝିଲିକି ଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ପେଟିସ୍ ଆଣିଥିଲି, ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଏଠି ପୁରା ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଆଉ କେକ୍ଟା ବି କଟା ସରିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ମାନେ ଏତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନଥିଲା। ଇଏ ତ ବିଲକୁଲ ମନା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମ ମନ ବୁଝିଲାନି, ରାଜା ସେଠୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଭାଉଜ ଆଉ ନନାର ସବୁ କର, ଇଏ କର ସେ କର। ଆଉ ହାତୀ ଆଇ ଫୋନ୍ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲା, ନା ଭାଇଙ୍କର ହେଉଛି ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ହଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଯାହା ଚାଲିଛି ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ହେଲା। କ'ଣ ଅଛି, ସମୟ ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବିତିଯିବ। ଦୁଃଖ ହଉ କି ସୁଖ ହଉ, ସିଏ ତ କାହାର ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଚାଲିଥିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମୟ ଚାଲିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମୟ ଚାଲିଥିଲେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଚାଲିବ। କେଉଁ ସମୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତ ଏନ୍ଜୟ ସବୁବେଳେ କରିବା ଦରକାର ପରିବାର ସହ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଲୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ଆଜିର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥିଲି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ବାଏ।